Hi, welcome back to the Lamrim. Hai, selamat datang We're kembali di starting episode Lamrim. number 9. Kita mulai I like episode to call nomor it a visit to 9. the middle of the Saya sun. suka And we've menyebutnya been kunjungan talking ke tengah about matahari. Kita telah something which is berbicara big enough tentang and sesuatu powerful yang enough. besar dan cukup kuat, It's like a nuclear bomb used seperti to bom nuklir clean yang ketchup off of digunakan your shirt or untuk something. Okay? membersihkan kecap di It's baju like, Anda atau sesuatu. and I'm not exaggerating. I want you Dan to saya think like tidak that. melebih-lebihkan. Like, Saya ingin imagine. Anda berpikir seperti itu. So today in Bayangkan. America, it's Independence Jadi hari Day. ini di I'm speaking Amerika, on Independence ini Day. hari kemerdekaan. And Saya oftentimes we will go berbicara have tentang hari kemerdekaan. picnic Seringkali with kita our pergi family, piknik dengan and it's keluarga. the middle of summer. Ini di And, tengah musim panas. The American kids will eat hot dogs or Dan hamburgers, anak-anak and they Amerika will akan makan put hot too dog much ketchup and atau a hamburger, little dan drip mereka of akan ketchup menambahkan will come terlalu here. banyak saus tomat, dan sedikit tetesan saus tomat akan Imagine jatuh that ke to clean sini. it, Bayangkan the bahwa untuk mom membersihkannya, sends the ibu shirt mengirim or the blouse ke to the meja of, atau blouse ke tengah matahari to clean a little drip of untuk membersihkan ketchup, red sedikit ketchup. saus Okay, so tomat try to. kecap merah. I know it sounds like a Saya tahu weird image, kedengarannya but seperti I'd like you to gambar try aneh, to tapi think saya of it. ingin I'd like Anda you to try to mencoba think of it. untuk I don't know memikirkan what hal to itu. compare it to. Saya ingin Anda mencoba untuk memikirkan hal itu. Saya tidak tahu apa yang Yeah, I bisa don't know. membandingkannya. Just put Ya, some saya tiny tidak thing in the tahu. middle of the sun. Okay. Taruh benda So we're kecil gonna di visit tengah the middle of matahari, the oke? sun Jadi kita today. akan mengunjungi tengah And matahari I'm hari ini, happy to announce dan saya senang we have just reached mengumumkan the third and bahwa kita final baru section saja mencapai of the bagian Lamrim, the ketiga steps dan to the terakhir path of dari enlightenment. Lamrim. Now, as of Langkah-langkah right now, menuju we are pencerahan. about to cross Seperti over sekarang, kita into akan the masuk ke activities of the dalam Bodhisattva. kegiatan We are Bodhisattva. about to cross over Kita akan masuk ke cara into berpikir dan into thinking bertindak and acting like a Bodhisattva, which is the seperti highest Bodhisattva, capacity person, yang Khepu Chenpo, merupakan kapasitas which means a person tertinggi of great Khepu capacity. Chenpo, So, yang berarti orang those dengan of you, especially kapasitas those of besar. you who have followed Bagi this Anda, Lamrim terutama for the last mereka 10 yang years, telah mengikuti you Lamrim should be ini super selama happy that 10 you tahun survived terakhir, Anda and that harus I super survived senang to bahwa get Anda to the selamat last part. dan saya We're on the selamat last sampai part, ke bagian the last terakhir. third. Kita Okay, berada di now bagian terakhir. those Ini bagian mathematicians ketiga among terakhir. you should be Nah, thinking, well, para Geshe-la, ahli matematika di you antara just said we kalian have seharusnya 25% to berpikir, go. Geshe-la, Anda mengatakan sisa So 25% lagi. why it's the last third? Jadi, kenapa ini And the bagian answer ketiga is terakhir? that Dan jawabannya treatment adalah by Pabongka perlakuan Rinpoche oleh on the Pabongka last 2 Rinpoche days of the pada Lamrim 2 hari is terakhir too short. Lamrim terlalu His pendek. presentation of meditation Presentasinya and tentang his meditasi presentation of dan seeing melihat emptiness, the last 2 kekosongan, perfections of the 6, 2 bagian terakhir is dari not 6 very long. kesempurnaan, Okay? tidak And terlalu I don't know what panjang. happened. I mean, sometimes Dan saya it's tidak tahu apa yang it's terjadi. like Maksud a sponsor saya, came to him and said, "We're going to kadang-kadang be out of ini food in 2 seperti days. sponsor Wrap it up." datang kepadanya dan It's mengatakan, possible. kita akan It's kehabisan makanan dalam 2 maybe hari, it's a mystical selesaikan. message from Tara, Mungkin saja, or mungkin ini maybe pesan mistis I dari don't know. Tara. Maybe he had another appointment in another Mungkin, town. saya tidak tahu, mungkin dia punya janji di But kota if you lain. ask me, Tetapi jika Anda bertanya Pabongka kepada Rinpoche saya, made the last 2 Pabongka parts Rinpoche shorter membuat 2 bagian because terakhir Jesong lebih pendek Kapa karena had covered Jesong them Kapa in sudah his great mencakupi Lamrim, the semuanya great book on the di steps of the Lamrim path to besarnya, enlightenment, buku Lamrim Chenmo. besar Tsongkhapa did langkah-langkah such a di great jalan job menuju pencerahan, that Lamrim I think Chenmo. I can just see Jesong Pabongka Kapa Rinpoche melakukan saying, pekerjaan you yang know, hebat guys, dan there's saya not much pikir reason saya for me bisa to melihat Pabongka teach this Rinpoche part mengatakan, because, Anda tahu, tidak ada banyak alasan Tsongkhapa bagi already saya taught it, untuk and mengajarkan bagian ini, karena he Jesong did Kapa extraordinary. sudah mengajarinya dan dia And there's luar many biasa. stories about Tsongkhapa Ada banyak writing those cerita last 2 tentang parts. Songkapa And yang I'm very menulis happy 2 that we're going to bagian do them terakhir together. ini. So we're Dan going saya to sangat bahagia finish bahwa this kita akan Lamrim series melakukannya with bersama-sama. amazing Jadi, teachings on kita akan meditation and menyelesaikan seri mindfulness. Lamrim ini dengan So ajaran that's luar why biasa tentang meditasi this dan kekosongan. part about Jadi the itulah steps of the mengapa path for bagian people tentang langkah-langkah who di have jalan bodhicitta, for bagi bodhisattvas, orang-orang yang mempunyai is not as long bodhicitta as it might have untuk been. bodhisattva tidak So sepanjang here we go. seharusnya. Let's read the Tibetan. Jadi di sini kita masuk. Mari kita Sumbake membaca teks Rambulangi Tibet. Rimbar, Lo Jawala. Let's train our hearts in the Mari steps kita of the melatih path hati kita
di for tengah people of great capacity. langkah di jalan who are untuk bodhisattvas. orang-orang dengan kapasitas Peichengi besar, Jugo Semgye Konan orang-orang Tembe yang Penyen adalah Chepa. bodhisattva. He says, we're going to cover this Dia bodhisattva's mengatakan, way of life. kita akan We're mencakupi going to cara cover hidup it in bodhisattva 3 ini. different steps. Okay? Kita akan Number 1, mencakupinya dalam 3 langkah Peichengi yang Jugo, berbeda. if you Nomor want to 1, enter the bodhisattva path, jika Anda ingin there's memasuki only jalur one way to get bodhisattva, there. hanya ada satu And cara it's untuk by sampai ke reaching sana. a certain state of mind. Dan Okay? itu dengan So, mencapai keadaan if pikiran you want to get tertentu. enlightened, Jadi, if you want to have Anda a ingin chance to mendapatkan get enlightened, pencerahan? if Jika you want to have a chance Anda to help the ingin world, memiliki there's only kesempatan one way. untuk mendapatkan You have to pencerahan, get bodhicitta. jika Anda You ingin have to memiliki get this kesempatan desire untuk membantu dunia, hanya ada satu cara. Anda harus mempunyai reach bodhicitta. enlightenment, to be Anda harus able to mempunyai help keinginan untuk mencapai countless pencerahan, beings. Okay, now untuk I dapat want to talk membantu about makhluk yang countless. tak Okay, terhitung jumlahnya. Sekarang saya ingin bodhicitta berbicara tentang is sesuatu yang aimed tak at terhitung jumlahnya. countless Bodhicitta living beings. It's not ditunjukkan aimed pada at makhluk hidup all yang the tak people in your terhitung city or all the jumlahnya. people in your Ini country tidak or ditunjukkan all the pada people semua on orang this di kota planet. Anda Okay, atau break semua out. orang di negara If we want atau to send the virus semua to the orang di middle of the planet sun, ini. if we want to visit the Perbesar. middle of the sun, break out of this Jika kita idea ingin mengirim virus ke tengah matahari, that we jika are kita ingin working mengunjungi for tengah-tengah all the people matahari, on this planet. We are keluarlah not. dari ide bahwa kita Break out bekerja of this untuk idea that semua we are orang trying to di help planet ini, all bukan? the fish and all the Keluarlah, birds and all the keluarlah dari ide bahwa animals kita that walk on mencoba the dry untuk land. membantu We're not. semua That's not the ikan dan point. semua burung dan semua binatang We untuk are berjalan covering di tanah the kering. entire universe. Bukan We are itu intinya. deciding Kita mencakupi seluruh alam that semesta. I would like to Kita help memutuskan hari ini every bahwa living saya ingin thing in membantu the universe, every- setiap makhluk hidup every little di alam virus, semesta, bacteria, setiap virus and, kecil, bakteri, every whale setiap and ikan every human paus, in the setiap universe. manusia Okay? So di I don't alam know, go out semesta. at night in Jadi Sedona, pergi keluar di outside malam of Sedona, hari di Rimrock is Sedona better, atau di and luar look at the Sedona, stars Rimrock and just lebih try baik, to imagine. dan Okay? melihat bintang-bintang So dan first, mencoba membayangkan. you can't Jadi pertama, you Anda can't tidak bisa practice the bodhisattva melatih cara way of hidup life bodhisattva if you don't expand jika Anda tidak memperluas mind pikiran untuk itu, to untuk that, tujuan okay, itu. to that goal. And if you actually Dan jika experience it, which takes some Anda practice, benar-benar if you actually mengalaminya, send your mind, yang membutuhkan if you're beberapa actually praktek. able Jika Anda benar-benar to get mengirim bodhicitta, pikiran Anda, okay, jika Anda benar-benar bisa then the mendapatkan things you have to bodhicitta, do in this world are maka nothing. hal-hal yang harus There's Anda nothing. lakukan di It's- dunia it's ini bukan apa-apa. insignificant, Tidak to ada help all the people apa-apanya, in this tidak world. berarti. Untuk membantu It's semua nothing. orang di dunia It's ini, easy. itu bukan Okay? apa-apa, All right. mudah. Penyen dan Chepa means I want to tell you the benefits of thinking like that. Berarti That's saya the ingin first memberitahu Anda Changchun manfaat to berpikir Semkye seperti Tsul. itu. Second Itu step, langkah how do you pertama. get to this Langkah kedua, breakthrough, bagaimana mental Anda breakthrough? mendapatkan How do you terobosan ini, perceive terobosan the mental, entire universe bagaimana and all the Anda beings in melihat it, seluruh alam and then semesta develop dan love semua for them? makhluk di Is dalamnya, it even possible? dan kemudian mengembangkan cinta bagi Is it mereka. even Apa itu possible? mungkin? That's the second step. Apa itu Third mungkin? step, Semkye ne Itu Chumla langkah Lom kedua. Tsulo. Langkah ketiga, We're gonna learn how to act like a kita bodhisattva. akan Okay? belajar Once you cara have bersikap this seperti hope bodhisattva. to become Setelah a Anda bodhisattva, memiliki well, harapan then untuk menjadi practically, seorang what am I bodhisattva, supposed to do? lalu How do I apa spend the yang harus hours dilakukan? of my day Bagaimana saya if I menggunakan want to waktu act like a dan hari bodhisattva? saya Okay? jika What do I- ingin what do I do? berperilaku seperti You bodhisattva? know? What's Apa yang harus saya lakukan? what's my schedule gonna be? Okay. Apa Alright, rencana Here's jadwal the first saya? one. Baiklah, ini yang Dhammo ni pertama. Tetarkebo chungjengi kapsung ngenjungi sampai kuning long. So now that we've gone through the Jadi steps of the sekarang, path Kita for telah people of melalui langkah-langkah untuk lower orang-orang capacity dengan and medium kapasitas capacity, lebih rendah at dan least menengah. you should have this Setidaknya, feeling that Anda harus memiliki really this perasaan life is pain, really this life bahwa is hidup trouble. ini The virus is benar-benar kinda adalah just rasa sakit. Hidup making ini it benar-benar obvious, but adalah it's always been masalah. like that. There's Virus always been a hanya virus membuatnya called death, terlihat you know. jelas. This Tapi virus is a selalu new one. seperti It's itu. very much Selalu smaller. ada virus yang disebut kematian. But at least now Virus we're all ini thinking adalah about yang it. baru. Ini jauh lebih Sakwe kecil. lapa sumla Tapi bebe. setidaknya sekarang kita semua berpikir Then, tentang hal we were itu. supposed to work on Kita the three seharusnya extraordinary trainings. bekerja pada 3 treat other pelatihan yang people luar well, biasa. Memperlakukan orang spend lain time dengan in baik, meditation, meluangkan waktu and then untuk try to meditasi, stay
that things are dan not coming kemudian from them mencoba inside, untuk okay? melihat bahwa Bebe, hal-hal rang chi tidak tu datang tapen dari pihak mereka Hang top sendiri. tsam, tang korle dok tsam chung. You can reach nirvana yourself, Anda dapat and you mencapai can step nirvana out of the wheel sendiri, of life. Okay? dan If Anda you bisa melangkah keluar you dari practice roda kehidupan. those attitudes, you Jika can. Anda It's berlatih possible. We already taught sikap-sikap you. We're itu finished with that. sejauh yang Anda Dek bisa, sam ki mi itu chok. mungkin. But I don't Kami want sudah you to mengajari stop Anda, there. kita Okay? harus I don't want you selesai to stop dengannya. there. I want you to. Tapi saya tidak ingin There's Anda berhenti di sana. bigger Saya fish to fry. tidak ingin Anda berhenti di sana. Saya ingin Anda much bigger fish to fry. ada Okay? Don't stop ikan there. yang lebih Okay? besar untuk digoreng. Ada Bangsa banyak ikan tante yang ma lebih bang. besar untuk digoreng. Jangan berhenti di sana. If you just stick to what I taught you so Jika far, Anda hanya mengikuti apa you're yang not saya gonna clean ajarkan sejauh your ini, heart Anda of tidak all akan the membersihkan hati unclean things Anda there. dari semua Topcha hal-hal yinden kotor di tante sana. ganyon se zope, ma zope. And you haven't reached all the high Dan spiritual Anda qualities belum you could have mencapai reached, semua okay? kualitas spiritual Ma zope. tertinggi Therefore, yang bisa Anda rang den capai. dan shen Karena den itu, yang ni tsewa le minjung. Ni tsewa is a very disheartening word here. itu kata yang sangat It's a very mengecewakan sad word di here. sini. It says, Ini you adalah can kata yang work on sangat those menyedihkan di paths sini. I taught you so far. Dikatakan Anda You can dapat work on bekerja all pada those jalur yang meditations I saya taught you so ajarkan far. Anda sejauh ini. Anda But the dapat amount of mengerjakan good semua you will do meditasi to yang saya for ajarkan yourself sejauh ini. and for Tapi others kebaikan is yang only a Anda tiny akan amount lakukan untuk of what diri you sendiri need to dan do. untuk Okay, orang lain Nitsewa means hanyalah sedikit dari it's only a apa yang tiny perlu Anda amount lakukan. of what you should be doing. Okay? Berarti itu hanya sejumlah And kecil by the way, the dari most apa common yang use of harus that Anda word lakukan. is Dan omong-omong, menggunakan it's the Tibetan word for hell on earth. penggunaan umum Which is very kata strange, itu okay? adalah So there's the kata big Tibet hell untuk neraka di bumi that people can yang go sangat to. aneh. Jadi ada But neraka I was besar thinking yang of a person dituju who got in a orang-orang. car Tapi accident saya and selalu the car memikirkan blew up orang yang and mengalami they're wrapped in kecelakaan fire. mobil dan mobilnya meledak dan terbakar. In the scriptures, that's called Dalam kitab Nitsewa kuno itu Nyawa, disebut a little piece of hell. Nitsewe On Nyawa, this, in sebuah this neraka plane, kecil. in this plane of reality. And so this word Nitsewa means just a Di tiny tempat piece. ini, dalam dunia And nyata here ini, he dan says, kata you want to ini help yourself berarti and you hanya want to help sepotong other kecil. people. Dan di sini dikatakan Anda Everything ingin I taught membantu you so diri far for sendiri 10 dan years Anda ingin is membantu orang Nitsewa. lain. It's Semua just yang a saya tiny ajarkan fraction pada Anda of selama what you 10 could be tahun doing. adalah And now we're ready to ini start hanya the sebagian serious kecil stuff. dari apa yang Well, Geshe, Anda why did we yang spend dapat 10 Anda years lakukan dan sekarang doing the kita Nitsewa, siap the untuk little memulai stuff? hal-hal yang serius. Why didn't we Nah, just go to the Keshe-la, mengapa higher kita stuff? menghabiskan 10 Because tahun the little melakukan stuff is Nitsewa, a hal-hal kecil? staircase Mengapa that kita helps you tidak reach langsung the masuk higher ke stuff. hal You yang can't lebih reach the tinggi? higher stuff Karena hal-hal kecil adalah unless you do tangga the yang membantu other Anda two mencapai parts. hal-hal yang lebih tinggi. Unless Anda you tidak practice bisa all the mencapai hal steps of tinggi Lam Rim terkecuali Anda in their melakukan proper dua order. bagian lainnya. You would Kecuali never Anda get to the berlatih semua bodhisattva langkah part. di Lamrim dalam So you urutan can't yang just benar, say, I don't Anda want tidak akan pernah sampai ke bagian It's part of bodhisattva. the bodhisattva Jadi Anda tidak bisa way of mengatakan saya life tidak is to menginginkannya. master the lower Bagian path that dari help cara you get untuk there. bodhisattva adalah And you menguasai never jalur rendah yang reject them. membantu Anda You sampai just grow ke out of sana. them. Dan Anda tidak pernah Minjung Shin, menolak mereka. Lar Tek Anda Chen La hanya Shine, berkembang dari sana. Jugula. And this is an idea in Ini adalah ide dalam Buddhism Buddhisme that as bahwa soon as you're ready and as soon as you segera have the setelah Anda preparation, siap dan segera you setelah should Anda jump memiliki straight into the persiapan, bodhisattva Anda way of harus life. melompat Because langsung ke cara if you hidup don't, bodhisattva. you're gonna have Karena to do jika it tidak, again anyway. Anda harus So melakukannya sooner or later lagi. you gotta go here. Cepat atau And lambat, it Anda maybe harus take this tiba di life, sana. maybe it will be Mungkin later in selama this hidup life. ini, mungkin di People kehidupan come up to berikutnya. me from time to time. They say, Orang-orang datang ke saya dari waktu ke waktu I'm dan gonna take a mengatakan, break from this saya akan Dharma. beristirahat dari I Dharma feel ini. like I need to take a Saya break. merasa perlu istirahat. I Saya got other stuff I gotta do right punya now. I hal have a big lain project at work, yang harus or, dilakukan sekarang. Saya I've got punya family proyek stuff besar going di on, tempat kerja atau saya and- punya masalah and keluarga I need to sekarang take a dan saya break. perlu I istirahat. told one of my teachers that Saya once mengatakan in India, kepada salah remember, satu guru saya sekali sewaktu di India, saya ingat 45 years ago. 45 And, tahun yang I said, I lalu. need to take a break. And Dan they saya looked at me and they berkata, said, saya harus istirahat. "Yeah, Dan okay, mereka but you'll be menatap back. saya dan berkata, ya oke, You'll be tapi back Anda akan because, kembali. there's no place Anda for us to akan go. kembali karena tidak ada You- tempat you lain will untuk be back. pergi. You will come back to this Anda because akan you kembali, need to come Anda back akan to this. kembali Life will karena bring you Anda back harus here. kembali ke sini. Hidup akan Because membawa that's Anda how life kembali is. ke You sini. need the Lam Rim. Karena begitulah hidup.
Anda Life will always perlu bring you back to lamrim. the lam rim unless you Hidup die. akan selalu Okay. membawa Anda And kembali then ke still lamrim life will take you kecuali back to Anda the lam rim. mati. Okay. Dan So itu anyway, masih akan membawa Anda kembali ke means sana you have to come nanti. back again. Lar tekchen na shine. Berarti Anda harus Shine kembali means you're lagi. going to waste a lot of time. Anda you have to akan come membuang back, banyak waktu might as well jika get it Anda done harus now, datang kembali then ke come sana. back to it later. Anda mungkin juga bisa So, menyelesaikannya sekarang dan bukannya the next datang picture kembali here nanti. Gambar is, berikutnya di sini it's a little something I want to do with adalah you in sesuatu this yang episode, kecil. okay? Saya Episode ingin 9. melakukannya dengan Anda di I call episode it a ini, visit to the middle of the episode sun. So in 9. this picture, Saya menyebutnya I tried kunjungan to ke tengah find a matahari. picture Jadi di gambar ini saya mencoba untuk that menemukan is gambar yang close dekat to what it dengan feels like apa to get rasanya bodhicitta. Okay? untuk So this mempunyai picture, it looks a little, bodhicitta. we were Jadi saying, me and gambar Seiji ini and Tim were terlihat saying, it's a little sedikit, new agey. kami katakan It saya dan looks like it Seiji was dan painted in tim, Sedona. kami mengatakan Arizona. itu seperti And New it Age, feels a sepertinya little itu new agey, but let me dilukis di say Sedona, something. Arizona. Rasanya If you sedikit ever New get to Age, bodhicitta, tapi dengarkan, it will feel, jika Anda pernah this picture mencapai is very bodhicitta, close. This picture ini is very akan close. terasa Can you gambar move it ini up? sangat dekat. Just Foto for me ini to- hampir sama. Yeah. Dapatkah Anda membuat So, lebih tinggi? Hanya sebentar? This picture is not crazy, Gambar ini and it's not some kind of tidak hippie thing. gila. Dan When you reach itu bukan bodhicitta, semacam hal hippie. real bodhicitta, Sewaktu Anda mencapai it feels a bodhicitta, lot like bodhicitta this, nyata, okay? So rasanya maybe you seperti wanna ini. Jadi make a mungkin copy Anda of this ingin picture. We paid for it membuat already, okay? salinan So you foto could- ini, kami you could sudah use it membayarnya. at home. You could Jadi keep it Anda at home. bisa You could keep a menggunakannya di picture of it. rumah, Maybe Anda put it bisa on your menyimpannya di screensaver on your rumah, phone or something. Anda bisa menyimpan And, foto seperti itu, mungkin pretty meletakkannya di close to- screensaver di telepon To Anda. what it feels like to Cukup get dekat bodhicitta. dengan So apa I would rasanya like to untuk take you on a mendapatkan little bodhicitta. trip, Jadi saya just for ingin fun, membawa maybe 5 Anda pada minutes. perjalanan kecil And, hanya untuk let's bersenang-senang, mungkin 5 review menit. Mari kita what it meninjau feels apa like rasanya to ketika when you first ketika achieve Anda real bodhicitta. pertama So we're kali not talking mencapai about, bodhicitta nyata. uh, Jadi kita tidak berbicara tentang estimated, what do you call it? perkiraan, Partial Anda bodhicitta menyebutnya apa? or trying to feel like you have Sebagian bodhicitta. Let's talk about bodhicitta, the real thing. atau The day mencoba that you see untuk emptiness merasa directly seperti Anda memiliki bodhicitta. and you Mari kita bicara tentang hal yang experience nyata bodhicitta saat Anda directly. melihat kekosongan Let's secara just go langsung. through it 'cause it's good luck. Dan Anda langsung merasakan bodhicitta. And Mari it's kita an masuk atom bomb. melalui itu, karena itu suatu keberuntungan. And Dan if itu you keep bom working atom. on it, if you keep Jika working Anda on terus this bekerja, jika Anda terus bekerja pada feeling, ini, how it feels, if you keep listening pada to this rasanya, part, jika Anda terus it will help mendengarkan destroy the bagian virus. I ini, believe it will help ini destroy akan the membantu virus. It's like a menghancurkan nuclear virus. weapon. Saya percaya The itu virus akan is like a membantu touch of menghancurkan steak. virus. Okay, so here we go. Ini seperti senjata nuklir. Dan let's virus just ini try to seperti noda imagine for kecap. 5 minutes Jadi di sini kita What it teruskan. feels like to reach Mari bodhicitta. kita coba bayangkan selama 5 Here we go. menit apa rasanya untuk mencapai bodhicitta. Mari mulai. Let's take 10 slow breaths. Mari kita Focus on the mengambil 10 exhales, napas long lambat. exhales. Don't worry about the inhale. Fokus Your pada body will breathe. hembusan panjang. Jangan khawatir tentang tarikan napas. Tubuh Anda akan bernapas.
So please imagine that you have just seen Jadi emptiness tolong directly, bayangkan bahwa Anda baru saja melihat kekosongan secara and langsung you come out of that direct perception, dan Anda keluar dari and you go persepsi back langsung to what we can call normal meditation, which is dan still not Anda in your kembali world, ke right? apa yang bisa kita sebut You're in a meditasi deep normal state of yang masih meditation. You are still on your cushion. tidak di dunia. Anda berada Your di eyes are meditasi mendalam, Anda masih di atas bantal, mata And then tertutup. suddenly, in front of your mind, Lalu tiba-tiba di depan pikiran Anda muncul image of your gambar mother. ibu Anda. Say it's your mother. Ini ibu Anda, sebuah gambar sangat A very, very sempurna ibu perfect Anda, image gambar of your hidup. mom, living image, and it actually is your mother. Sebenarnya itu ibu Maybe Anda. as you best remember her, Mungkin sebaiknya Anda She is- mengingatnya. looking like that right now, Dia tampak seperti itu and she's sekarang. gazing at you. She's gazing into your Dia eyes, menatap Anda, even dia though it feels menatap like she's mata in the Anda. front part of your mind. So she's Meskipun looking into rasanya you seperti dia ada di eyes bagian depan pikiran Anda, with dia melihat ke great dalam love mata Anda and dengan also cinta yang besar a sense of dan juga need. rasa She deeply needs help. kebutuhan. Dia She's in sangat trouble membutuhkan in a way. bantuan. Like she's Dia ada dalam jumping off masalah, the Titanic or something, and she's looking at you seperti with dia those eyes. melompat dari Says, Titanic I atau need sesuatu, you, I need dan help. dia melihat Anda dengan mata itu. Dia bilang, saya membutuhkan Anda, saya butuh bantuan. And then you say to her Dan out loud in kemudian your heart, Anda you say, "Don't worry, mengatakan Mom, kepadanya I'll dengan take care of keras you." di dalam hati, jangan khawatir ibu, And saya I akan will be menjagamu. strong enough to take care of you. Dan You saya don't need akan to be cukup kuat worried. untuk menjagamu. I Tidak will perlu have khawatir. the power to help Saya you. akan memiliki And I will kekuatan do it, untuk I promise. membantumu. Dan saya akan melakukannya, saya janji. And then her picture sort of fades away in the front of your Dan mind. kemudian fotonya memudar di And depan suddenly pikiran there's your Anda. father's picture. Dan tiba-tiba ada gambar ayah And you're looking Anda. at your father. Dan Anda sedang melihat ayah Anda. And he's got that same look in his eyes. It's kind of a Dan dia punya pandangan yang sama di matanya. expectant, but also Ini semacam afraid. harapan, tapi juga So, takut. He's looking to you like, can you help Jadi me? dia mencari Anda Things are seperti, getting bisakah hard Anda in membantuku? life. Life is hard. now." Hal-hal semakin keras Then dalam you say, hidup. "Dad, don't worry. Hidup sulit sekarang. I'm on it. Lalu Anda bilang, I'm ayah, studying jangan Lamrim. khawatir, saya akan I'm mengurusnya. studying a lot about Saya emptiness." belajar lamrim. And Saya belajar banyak actually, tentang I kekosongan. know Dan I will sebenarnya have saya the tahu, tools saya to akan help you memiliki soon. alat So don't worry. untuk I'm on it. membantumu I'm taking segera. care of it. Jadi jangan And khawatir, please saya akan you don't have mengurusnya. to be afraid. You Saya don't have to akan worry. mengurusnya. I'm Dan tolong actually, jangan, I know what to tak perlu do, takut, and I'm doing it. tidak perlu And khawatir. everything's gonna be Saya all tahu right. So apa don't yang worry. harus dilakukan dan saya akan melakukannya. And then maybe someone else close in your Semuanya life, akan your baik-baik your saja. wife or your Jadi husband jangan or khawatir. your Dan children, kemudian one of mungkin your orang children. lain yang dekat Their picture comes dalam up in the hidup front of your Anda, mind. istri atau suami Just their atau face. anak-anak Anda, salah satu anak Anda. Gambar mereka muncul di And they're depan also pikiran looking at you Anda. like, can you help me? Hanya You know, wajah mereka dan mereka juga things are melihat bad. Anda seperti, Things are really bad. bisakah Anda membantu saya? Things are Hal-hal deadly. hal-hal yang buruk, There's hal-hal no yang other benar-benar hope. buruk, Can you help me? hal-hal yang mematikan, tidak ada harapan lain. Bisakah say, Anda "No, membantu please. saya? You know, Dan Anda I bilang, got it covered. saya bisa I'm mengatasinya, saya taking akan care of it. mengatasinya, saya I can. bisa. Saya akan punya I kekuatan, will have this enough power to take care of you. You really don't have to worry. kekuatan yang I cukup know untuk what's merawat going on. I know Anda. your Anda situation. tak perlu I khawatir. know what this life Saya is tahu like. apa yang terjadi. And Saya I've tahu got it situasi figured Anda. out. And I will Saya tahu seperti apa kehidupan be ini. Saya taking care sudah of you completely. menemukannya. You don't have to Dan worry. saya akan You mengurus really Anda don't have to worry. sepenuhnya. Okay? Tidak I perlu will khawatir. Anda take tak care of perlu it. khawatir. Saya akan mengurusnya. And then that face fades away. And then Dan you can kemudian start wajah itu going through memudar. faces of people you Dan know. kemudian Anda mulai akan mencakupi wajah-wajah Close orang people, yang Anda close kenal. family.
orang dekat, uncles, aunts, keluarga dekat, brothers, paman, sisters, bibi, saudara-saudari, nephews, nieces, ponakan. and one by one you bring them up Satu persatu, Anda membawa mereka keluar comfort them, dan Anda and menghibur you say mereka. truly that I will take care of it. You will Dan have Anda nothing to worry berkata, about. sesungguhnya saya akan menjaganya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. And in this way we finish all the people you know, Dan dengan cara ini kita all the menyelesaikan people you ever semua met orang in your yang life. Anda kenal, semua orang yang And pernah then you Anda start temui di working dalam on all the hidup. people Kemudian you Anda haven't mulai met, bekerja pada all the semua people orang yang around in Anda this world. belum temui Start with dan your own semua neighborhood. orang di seluruh dunia ini. Go to Mulailah the dengan city, lingkungan the whole Anda city. sendiri, pergi ke And you know, kota, it's not like you can cover seluruh kota, dan everybody, Anda but tahu tidak seperti Anda take a dapat person here, mencakupi take a semua person orang, there. tapi mengambil seseorang di sini dan mengambil Take it seseorang to di the sana, shores of this bawa ke pantai di continent that you benua live yang on. Anda tinggali ini, Cover everybody. lindungi semua orang, And then go further. dan kemudian other melangkah lebih continents. jauh ke benua lain. And in this way we cover all the people Dan dengan cara ini, in this kita world. mencakupi semua orang di dunia ini, hanya duduk Just di sitting sini. here, you know. And then you Dan can start on the kemudian animals Anda in this dapat world, memulai on the dengan fish. hewan-hewan di dunia ini, pada And I'm ikan. not talking about Saya types of tidak animals. berbicara I'm talking tentang about jenis hewan. Saya helping berbicara each tentang individual animal. membantu setiap binatang Each one looks at you, each secara one is individual. expecting, each one is afraid, each one Masing-masing gets menatap your Anda, personal setiap guarantee. orang mengharapkan, I'm on it, I will take masing-masing care of it. takut, masing-masing mendapat jaminan pribadi Just Anda. Saya imagine akan going mengurusnya, through saya akan every mengurusnya. creature, tiny Lalu creatures at the bayangkan bottom of the sea, mencakupi setiap makhluk kecil di tiny dasar creatures in laut, your bloodstream. makhluk kecil dalam aliran Meet darah each Anda. one, Temui satu-satu, talk to them. berbicara And when you pada finish mereka. all the living, Dan ketika Anda things on menyelesaikan this semua makhluk hidup di dunia ini, we will start on the next world. I don't kita know akan where's the next mulai world. It's di I don't know, dunia Alpha berikutnya. Centauri. Saya tidak Maybe tahu it's di mana dunia so many berikutnya. light Saya years tidak away. tahu apa itu Alpha Centauri. Mungkin And go bertahun-tahun cahaya jauhnya. Pergi ke sana And start doing the same meditation for dan all the mulai people in that melakukan world. meditasi yang sama untuk semua orang di dunia ini. And in this way, Dan dengan cara we ini, cover every world kita mencakupi in the whole setiap universe. dunia And the karma di seluruh alam semesta. of Dan meeting one by karma one, bertemu satu each persatu of 7 billion masing-masing human beings dari 7 miliar and manusia trillions of other creatures, dan triliunan makhluk on lain one di planet. satu planet, and then covering dan kemudian as meliputi many planet planets as there are, sebanyak countless yang planets, ada, planet yang tak covering terhitung each jumlahnya, being there. meliputi setiap makhluk di That's sana. bodhicitta. Itu That's the bodhicitta. direct experience of bodhicitta. Itulah pengalaman So please, langsung bodhicitta. Jadi For tolong this episode, untuk episode ini, if you can just get the feeling, jika Anda hanya bisa mendapatkan you don't have perasaan, to worry about yourself. Anda You tidak don't have to perlu worry about khawatir your tentang family. diri Anda. You Anda really don't tidak have perlu to worry khawatir about your tentang country. keluarga Anda. And Anda you don't have to benar-benar worry tidak about perlu a world khawatir which is tentang covered by negara a virus. Anda. These are small Dan things. Anda tidak perlu khawatir We tentang will dunia yang ditutupi oleh Take care of virus. them, by the way. We Itu are hal-hal kecil. working on a bigger Kita project, akan mengurus mereka. Kita We sedang are mengerjakan proyek yang lebih besar. undertaking Kita to help an entire melakukannya universe, untuk membantu seluruh alam Countless semesta. billions of Tak beings, terhitung jumlahnya billions of miliaran makhluk. animals and Tak other terhitung creatures. jumlahnya miliaran hewan dan And we makhluk do lain. have that capacity. You Dan do have that kita capacity. punya I pray that kapasitas you reach it itu. in this lifetime. Anda punya I pray that you kapasitas open it itu. Saya berdoa agar this Anda lifetime. mencapai itu Your dalam mind hidup ini. has Saya the berdoa capacity agar already Anda mencapainya dalam hidup ini. to touch every living being, Pikiran Anda sudah memiliki kapasitas and untuk promise them menyentuh setiap that you makhluk will take hidup care of them. dan berjanji pada mereka bahwa Anda So, akan menjaga mereka. The purpose of this Lamrim, Jadi the tujuan purpose dari of this Lamri ini, retreat, tujuan retret is to ini kind of like travel to the middle of the adalah sun. jenis seperti Think of untuk every melakukan living being. perjalanan ke tengah Countless living matahari. beings in a world, Pikiran in a setiap universe with no makhluk limit. hidup
banyak Meet makhluk them one hidup by di alam one. Make semesta a promise tanpa one by one. batas. Temui mereka That's satu what happens persatu. during the Berjanjilah first satu direct persatu. Itulah yang experience of terjadi bodhicitta. selama It really pengalaman happens. langsung pertama bodhicitta. That's what it feels like. Ini benar-benar If you keep terjadi. Itulah imagining rasanya. it will Jika help Anda it to terus happen. membayangkan itu, ini Really. akan membantu hal itu So terjadi. it's up Sungguh. to you if you Jadi, want it to come. terserah jika Anda If you really ingin want to be a real itu datang. bodhisattva. Jika Anda benar-benar Then ingin practice menjadi this- bodhisattva practice this nyata, maka visualization berlatihlah praktek once or twice a day. visualisasi ini Just when you sekali have a few atau minutes, 2 kali just sehari. imagine in your Hanya imagination, bila Anda okay? memiliki beberapa menit, And it bayangkan will help saja dalam cause it, and you imajinasi will Anda, reach oke? bodhicitta. Dan itu akan membantu mewujudkannya And then something dan like the Anda akan virus, mencapai you know, bodhicitta. for that kind of Kemudian sesuatu seperti bodhisattva, virus, the virus is untuk not a jenis very bodhisattva, important thing. virus It's a very, ini very bukanlah small hal thing. yang It's a very, sangat very small. penting. Making Ini money, adalah hal yang sangat kecil. making a Menghasilkan living, uang, feeding your family, mencari nafkah, finding memberi an makan apartment. keluarga These are Anda, mencari incredibly tiny apartemen. things. They Ini are adalah nothing. hal-hal yang sangat kecil, You- tidak ada apa-apa. Pikiran Your mind is like, your heart is like the middle of the sun. And, pikiran you know, a Anda few, I seperti don't know, hati a Anda few cookies seperti or, tengah matahari. uh, Dan beberapa, a saya few tidak tahu, Coca-Colas in the middle sedikit of the kue sun. It atau doesn't beberapa matter. Coca-Cola di It's not tengah a matahari itu tidak important thing. masalah. Go Itu for the big bukan thing. hal penting. Jadilah hal Everything besar. else becomes small. And Segala everything else sesuatu yang becomes lain menjadi comfortable, kecil easy. dan segala sesuatu yang lain menjadi nyaman, That's mudah. bodhicitta. Itu bodhicitta. Okay. See you in the next episode. Oke, episode 10. sampai jumpa di episode berikutnya, episode 10.